Arrange yourself according sa inyuhang kagwapo. Ha? Ikaw pa yung naigana makitulakan sa iya. Okay, according sa kagwapo ha. Diri ang pinakagwapo. Gwapo-gwapo. Medyo gwapo. Gwapo. Never mind. Bullshit. Yawa. Okay, count tag 1 to 5. Ha? Ayaw na ko pa-arrange siya sa inyong kaugalingon kaya ako maka-arrange, masakitan mo. Sige mo makatulog, ha? Okay, count tag 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Kalami, mamalikas! Nag-ikaduha pag yun, nag-ikatulo, nag-ikaupat! Usab, masig nga buang ramo. Usab ha, count tag 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5! Makasumpat bang ko! Tapuyan ninyo diri oy. Sige na lang. Ikaw pa nagpanglingo, dapat ako. Sunod ka rin, manglaag mo, mangnilcutter mo ha. Pangalan. Yan. Kian? Yan. Diyan. Naay uya? Wala. O, gi-expect na mo, ha? Nag-eskwela? Wala. Uy! Asa? Valensa. Valencia. Wala bitaw ka, uya, bro? Wala. O, shhh! Ipauyab man takaan niyo ron. Kung sige pangita ni mo sa usa ka babae man, Gian. Buutan. Bungutan ko! Limahong aparador. Bungutan unsa pa? Unsa pa? Ikaw na lang. Garahan kong giyan kay wala bitay libog. Libog naman daan. Balikan ta kagiyan ha. Ginahan na ba? Si ayaw. Ay, tarong ko na ito. Uy, nanudlo naman. Single? No. Sige, dito nakakahindikin man din. Nihilog, bangbuang. Ikaw na, kay gwapo unta, buguon lang. Name, hello. Nahilo ako, budoy. Name. Sa isang iklaw, nagbago. Single. Are you school or do you work? You work? Can you work mine? How old
are you? 27. Wow! Ah! Your muscle is so hard. How about that? Ah! Is that hard? What is your ideal girl? Guni-guni mo, Day. What is your ideal girl? Syempre, caring. Baby, you're very ako. What else? Kabulog luto. I know how. What else? Mabiabihon. Hi! Hello. Is that it? Are you taking hormones? No. I'll be back to you later, ha? Just stay put. Just stay back, relax, and enjoy. Do you want to kill someone? Because I want to kill this. Baby, can you protect me from the future snatcher? Baby, I feel something beside me, behind. Hi. Me. Clyde. Light? Clyde. Clyde? Ay, Clyde. Say, dire, Clyde. Ay, pang-brush po mo sa inyong mga chinilas, manglaka. Ano, saan? Clyde. Single, Clyde? Single. Wow, ano man? By choice or di lang siya ka ginasugot? Pero nanay, reserve. Wow, naka-reserve pa ka! Ama, oy! Pita tinood, nanay naka-reserve. Nana, basta ikaw, gusto ka. Ay, sorry, Clyde, but I'm taken. Thank you, Carl. And can I move for the... Oh! Na. Ay, sige ka tabi, sumbagan ta ka dyan. Taga maramag na ka? Taga Quezon. Kung saan mga dere? Huwag mo i-event dito. Ako man ang lag sa Quezon. Mga gwapo! Diri amang good, maanyag, maramag. Hoy, no, sa mantong ka diri amang. Sige na lang, uy, dawato na lang nato itong mga visitor. Ha? Crush ko niya? Antod crush na lang ka, ha? Saon man, may nauna. Babe mo, hawak. Babe mo. You're scared, no? kahit hindi Aga, dali ko, ha? Ulo, cute po, no? Anak, baya sila basta payat. Taas, oh. Unan! Pasensya. Kano sa man ang laskaon ni mo? Ginawad ang lalong eh. Ginawad lalong. Uy, nakagad ay tuberculosis ni bataan. Taga diri ra ka maramag. Balay-balay. Balay-balay Quezon. Ang sa mo diri wa mo event dito. Nga ka dire. Mga buwang! Kabalong, dali na tamain lang! Nanimaw lagi piangaw. Oh, nanimawang black bag. Laway dahil. Hi.
Pulis, dumaya daw niya siya sa bukid nun. Sir, pwede pa po sir. Sir, single? Happily married. Kahit minsan pinalo. Ani atong buhaton. For sure kamong tanan kabaluman mo mo TikTok no.